Ndugu wapendwa mnaotufuata kwenye mtandao huu, tunawakaribisha sana kwenye kipindi cha leo. Leo tunataka kusema mambo matano au vitu vitano tunavyofanya tukazeheka haraka. Kama mnavyojua, katika maisha ya binadamu, katika maisha ya kila mtu, kutunza afya nafikiri kwamba ni kitu kizuri kwa kila yeyote, na ndiyo maana tunataka kugusia kwenye mambo au makosa matano tunayofanya akatusababisha kuzeheka haraka. Kitabu cha Biblia ambacho kwenye Mwanzo sura ya 5 fungu la 25 tunataka kuangalia miaka Metusela aliishi duniani. Metusela akaishi miaka 187 akamzaa Lameki. Metusela akaishi baada ya kumzaa Lameki miaka 782 akazaa wana waume na wake. Siku zote za Metusela ni miaka 969. Unaona kwamba hapa Metusela aishi miaka 969. Unaona kwamba hapa Metusela aishi miaka mingi, na wewe ukafikiri ni sababu gani yeye aliishi miaka mingi? Unaona kwamba ni kwa sababu yeye alifanya vitu tofauti ili atunze afya yake, na wewe lazima ufanye kitu fulani ili uweze kuishi miaka fulani. Na unaona kwamba hapo tunaona kipindi cha miaka Metusela aliishi hapa duniani. Na kwenye Mwanzo sura ya 6 fungu la 3, Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Unaona kwamba kutokana na matendo ya wanadamu, kutokana na mateso, kutokana na dhambi za wanadamu, tunaona kwamba kifungo au miaka ya kuishi duniani ilipunguka, ikatoka kwenye miaka Metusela aliishi hapa duniani, na ikapunguka sana, ikashuka kwenye miaka 120. Unaona kwamba kuna kiwango kikubwa sana cha upungufu kutokana na miaka ya kuishi hapa duniani. Na kwami ninaweza kusema kwamba mtu akiweza kuishi miaka kama hiyo, na anaweza kuwa ameishi miaka mingi, lakini kutokana na siku zinazopita, Mungu aliona kwamba mtu hawezi kuishi miaka kama hiyo. Mungu akapunguza. Ndiyo maana kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 90 fungu la 10, siku za miaka yetu ni miaka 70, na ikiwa tuna nguvu miaka 80. Unaona kwamba kila kiwango kinachoendelea au kila lika inayoendelea, Mungu alipunguza miaka ya kuishi hapa duniani kwa binadamu. Wewe ukafikiri ni sababu gani zinazosababisha mtu kupunguka kwa miaka ya kuishi hapa duniani? Na ndiyo maana tunataka kusema kwenye vitu vitano au makosa matano tunayofanya akatusababisha kuzeheka haraka au kufa kwa haraka. Kitu cha kwanza ni kunywa pombe. Kunywa pombe ni kitu kinachosababisha mtu kuzeheka au kufa kwa haraka, kwa sababu kama mnavyojua, katika pombe kuna alcohol pekee, hakuna vitamins
Na ndiyo maana kama mnavyojua miili yetu inahitaji vitamini tofauti ili iweze kukua. Kama mnavyojua katika miili yetu kuna selile zinazokufa kwa sekonda, kwa dakika, na ili tuweze kuweka selile nyingine katika miili yetu ni lazima tule vitamini tofauti. Na wale watu ambao wanazoea kunywa pombe pekee, kama mnavyojua hakuna vitamini yoyote ikiwemo katika pombe, na ndiyo maana selile hizo zinaharibika, lakini hakuna kitu cha kuzikuza tu au kuzirudisha katika miili yetu. Na ndiyo maana kutokana na kitabu cha Biblia walisema mengi kuhusu pombe, na ndiyo maana katika kitabu cha Methali sura ya 31 fungu la 6 waliandika, mupe kileo yeye aliyekaribia na kupotea. Hapa wanasema mupe kileo yeye aliyekaribia karibu na kupotea. Kamupe divai yeye aliye na uchungu nafsini. Sisi tutamupa divai mtu aliye na uchungu, na mtu ambaye ni mzima hatuwezi kumupa divai. Na ndiyo maana divai lazima ipewe mtu anaye uchungu au mtu anayekaribia kupotea au kufa, kwa maneno machache. Unaona kwamba kunywa pombe, nafikiri kwamba si vitu vyenye watu wanaotaka uhai. Kama Biblia ilisema mupe pombe mtu anayekaribia kupotea au mtu anayekaribia kufa. Na divai lazima uipe mtu anayekaribia, mtu ana uchungu fulani. Tukiendelea, kwa sababu anywe asahau umaskini wake, asikumbuke tena taabu yake. Unaona kwamba mtu ana afya, si lazima kumupa pombe, kwa kuwa pombe itapewa mtu anayekaribia kufa, mtu ana uchungu mwingi, na mtu anayetaka kusahau mateso yake. Mtu mzima hawezi kupewa divai. Katika kitabu cha Hosea sura ya 4 fungu la 11, uzinzi na divai mpya huondoa fahamu za wanadamu. Kama mnavyosema, usikiliza neno hili, wanasema uzinzi na divai mpya huondoa fahamu za wanadamu. Kama mnavyojua, kitu kinachoondoa fahamu za mtu, wewe unaweza kukitumia katika maisha yako ukaendelea kuwa na afya? Haviwezekani. Kama mnavyosikiliza, pombe au divai huondoa fahamu za watu. Na fikiri kwamba kitu cha kwanza tunakimaliza kusema kuwa ikiwa unataka kuendelea kuishi miaka mingi, lazima usitumie pombe katika maisha yako. Mimi nilishangaa sana katika kitabu kilichoandikwa na Raymond Beach, kinaitwa Sisi na Wazazi Wetu. Alisema kuna utafiti ulifanywa kwenye watu walio kati ya miaka 35 na 50. Waliona kwamba pombe ziliwatesa vitu vikubwa viwili. Cha kwanza, watu walikuwemo katika kiwango hicho cha miaka walikufa kwa haraka. Cha pili, walikutana na ugonjwa wa ini. Unaona kwamba kunywa pombe ni kitu kinachokaribisha kufa kwa mtu, na wewe
ninakuhitaji wewe, ninakuomba usitumie pombe katika maisha yako ikiwa unapotaka kuendelea kuishi miaka mingi. Kitu cha pili kinachotusababisha kufa haraka au kuzeheka haraka, kitu cha pili, lishe duni yenye upungufu wa vitamini. Katika maisha yetu, wakati tunapokula vyakula visivyokuwa na vitamini zinazohitajika katika miili yetu, tunakaribia kufa, kwa sababu kama nilishasema, miili yetu inaharibu kwa kila sekundi, kwa kila dakika, kwa kila nukta na kwa kila saa. Na ndiyo maana selile zinazounda mwili wa mtu ni lazima wewe uzirudishe kwenye mwili wako ukitumia vyakula. Na ndiyo maana lazima wewe utumie vyakula vyenye vitamini zinazohitajika katika miili yetu. Na ndiyo maana lazima wewe utumie vitamini zinazounda miili yetu. Kutotumia vitamini zinazounda miili yetu ni kusababisha au ni kusema kwamba wewe utakaribia kifo au utakaribia kufa, ni kumaanisha kwamba utazeheka haraka. Kitu cha tatu tusababisha kuzeheka haraka ni kuvuta sigara. Kuvuta sigara ni kitu kibaya sana kwa maisha ya binadamu na kinakaribisha kifo kwa mtu, kwa kuwa sigara ina sumu inayoitwa nikotine. Nikotine hiyo inaharibisha maisha ya binadamu sana, kwa kuwa sigara au nikotine hiyo inasababisha kansa ya midomo, kansa ya koo, kansa ya mapafu na kansa ya mdomoni. Kama mnajua kwamba kansa ni ugonjwa mbaya sana, na ndiyo maana wewe ukitumia sigara katika maisha yako utakutana na kansa kansa ya mdomo, kansa ya koo, kansa ya mapafu na kansa ya mdomoni. Wewe ukikutana na kansa hizo tofauti, wewe utaishi miaka mingi. Wewe unaona kwamba utazeheka haraka, utakufa haraka bila kuishi miaka mingi. Kama tulivyoanza, tuliona mtu ambaye aliishi hapa duniani miaka mingi, lakini aliishi ile miaka mingi kutokana na kuwa yeye alifanya vitu tofauti ili ajaribu kutunza maisha yake au kutunza afya yake. Na wewe ni lazima utunze maisha yako vizuri usipotumia sigareti katika maisha yako. Kitu cha nne kinachosababisha watu kuzeheka haraka, kutokuwa na uzoefu wa kusoma vitabu. Akili yetu inahitaji kukua, lakini inakuwa kwa kutumia vitamini tofauti zinazotokana na nafaka. Zile vitamini zinazotokana na kutumia nafaka katika mahitaji yetu, na inahitaji vitamini B inayotokana na nafaka kama nilishasema, na akili yetu tena inahitaji vitamini C inayotokana katika vile tunavyokula ambavyo havipiti katika moto. Na tunahitaji kusoma vitabu tofauti ili tuweze kukuza akili yetu. Wakati unapojaribu kusoma kitabu, ni kumaanisha kwamba unafanya akili yako iwe na upana au ipanike kwa kutumia
kwa kusoma vitabu vingi. Kitu cha tano cha mwisho tunachofanya au tunachokosa kufanya baada yake tukaishi miaka michache, kutumia dawa za kulevya kama kujiongeza nguvu. Zile dawa tunazotumia wakati tunapotaka kuongeza nguvu za mwili, dawa zile zinakaribisha kuzeheka kwetu kwa haraka, kwa sababu kama mnavyojua, ukitumia zile dawa utakuwa na nguvu kutokana na kiwango cha dakika fulani au cha saa fulani, lakini zikiishi katika miili yetu utarudia kwenye kiwango cha chini kulingana na kile ambacho ulikuwa nacho mbele ya kutumia zile dawa. Dawa hizo zile ambazo unatumia wakati unapotaka kuongeza nguvu katika mwili wako, dawa zile zinakaribisha kuzeheka kwa haraka kwa binadamu. Na wewe ninakuomba usitumie vile vitu kwa kuwa vinasababisha wewe kufa kwa haraka au kuzeheka kwa haraka. Kama mnavyojua, afya ni njema wakati unapotaka afya.